Masih bersama kami di Presisi Pagi. Data seputar inflasi menunjukkan penguatan pada awal 2023. Sementara data ketenagakerjaan terkini juga mengisyaratkan relatif sehat ekonomi AS. Perkembangan ini bisa berdampak pada wacana mulai menurun suku bunga acuan pada Juni, mengingat laju inflasi sudah mendekati target 2%. Laporan terkini dari Departemen Tenaga Kerja AS menunjukkan penciptaan lapangan kerja di Amerika Serikat selama Maret jauh melebihi ekspektasi. We gained 303,000 jobs in the month of March, and unemployment rate fell to 3.8%. These were, by any measure, knocking it out of the park type of performance by the American labor market. This is implying that American economy is strong and resilient despite the rate hikes that we've seen in the last 2 years. Data ketenagakerjaan terbaru ini membuat semakin banyak pelaku pasar, pelaku usaha, dan analis skeptis bahwa Bank Sentral AS atau Federal Reserve bakal mulai menurunkan suku bunga acuan pada pertemuannya pada Juni. Bahkan sebuah perusahaan investasi, PIMCO, kini memperkirakan hanya akan terjadi penurunan sebanyak 2 kali tahun ini, bukan 3 kali seperti proyeksi semula. Analis mencermati sektor-sektor yang paling terdampak suku bunga tinggi telah mulai menggeliat kembali. Data manufaktur misalnya menunjukkan penguatan untuk pertama kalinya setelah kontraksi 16 bulan berturut-turut. Manufacturing and housing tend to be more rate sensitive, so as the Fed raised rates in 2022 and 2023, manufacturing and housing get hit harder. Meanwhile, the consumer sector is able to hang in there. What we're seeing today is really important because in spite of the fact that rates are still quite elevated, manufacturing data is starting to find a bottom and you're seeing new orders start to expand so that activity and demand in the manufacturing sector is coming back despite high interest rates. We saw similar data from housing last week. Home builder sentiment is up. Pending sales, home sales are up, despite the fact that mortgage rates are still, near 7%. Belanja konsumen yang merupakan penggerak utama perekonomian AS juga relatif kuat. We look at the U.S. consumer, the bottom 60% of earners are really starting to, feel the pinch of higher interest rates. And so we've seen spending come in, we've seen delinquencies rise, but, ultimately the top 40% have, been continuing to consume and keeping the economy, moving ahead here. And so we're relatively optimistic that, it'll be a continued gradual slowing of growth as well as continuation of slowing of inflation. Dalam pidato di California, Kepala The Fed Jerome Powell menekankan lagi bahwa Bank Sentral tak akan tergesa-gesa menurunkan suku bunga acuan dan perlu menunggu data selanjutnya seputar inflasi. Sementara dalam pidato di New York, anggota Dewan Gubernur Bank Sentral AS, Michelle Bowman, mengatakan The Fed justru harus siap menaikkan suku bunga lagi bila inflasi kembali menguat. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Negara-negara anggota NATO berjanji untuk mendukung pertahanan udara Ukraina melawan Rusia dalam peringatan 75 tahun Fakta Pertahanan tersebut. Sementara Kongres Amerika Serikat masih belum bisa sepakat untuk meloloskan bantuan tambahan untuk Ukraina. Mendukung Ukraina, Rusia terus meraih kemenangan di medan perang dan terus menghujani kota-kota di Ukraina dengan rudal dan serangan drone. 4 orang tewas dan puluhan terluka dalam serangan di bagian timur Kharkiv. Dalam peringatan 75 tahun berdirinya Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO, Sekjen NATO menekankan pentingnya bantuan untuk Ukraina. The situation on the battlefield remains serious. Ukraine needs more air defenses, more ammunition, and more aid. And therefore allies will now go back and look into their inventories, look into if there are any ways they can provide more systems, in particular Patriots. Patriots adalah pencegat rudal bergerak berbasis darat buatan Amerika Serikat. Saving Ukrainian lives, saving Ukrainian economy, saving Ukrainian cities depends on the availability of Patriots and other air defense systems in Ukraine. And we're talking about Patriots because it's the only system that can intercept ballistic missiles. And only in March, Ukraine was hit with 94 ballistic missiles. Sementara Menteri Luar Negeri AS mendesak Kongres AS untuk segera meloloskan paket bantuan tambahan untuk Ukraina. We know what the needs are. Air defenses, artillery, munitions. So I believe, based on what I heard today, that everyone, including the United States, is going to double back and, as necessary, double down
on finding the resources that Ukraine continues to need. Sementara Menteri Luar Negeri AS mendesak Kongres AS untuk segera meloloskan paket bantuan tambahan untuk Ukraina. Perang di Ukraina yang telah berlangsung 2 tahun kerap tak lagi jadi prioritas utama Kongres AS yang saat ini lebih berfokus pada perang Israel dan Hamas serta anggaran domestik lain seperti keamanan perbatasan di Amerika Serikat. Diperkirakan akan butuh waktu beberapa pekan sebelum keputusan terkait paket untuk bantuan Ukraina ini baru akan ditentukan. Sekjen NATO mengusulkan bantuan $107 miliar dari anggota NATO dalam jangka waktu 5 tahun guna mendukung militer Ukraina. Perjanjian ini diharapkan akan bisa lolos pada pertemuan tahunan NATO Juli mendatang di Washington DC. Europeans both, in terms of financial support and military support, just can't make up for the huge amounts of military support that was coming from the United States. Kamis lalu, Kremlin menyebut hubungan NATO dengan Rusia saat ini mencapai titik konfrontasi langsung. Demikian laporan tim VOA. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.